Mga kapamilya, hi mga kapamilya, karon atong hisgutan no if unsaon pag-post og mga original content diri sa Facebook as content creator. So naami tulo no, nami duha ka kanang amo i-share nga kanang applicable kay sa amo, effective sa amo as small content creator. So number 1 is authenticity is the key. Gamita ang mga original nimo nga gamito nimo ang imong original nga tingog, ang imong language. So if comfortable ka nga mag-content og Bisaya, English, Tagalog, Waray, ug unsay gusto nimo, go. Then mas maayo nga ngadto ka magkuha og kanang unsay nga ani kanang guide ngadto ka mag-base sa imong mga personal experiences no kay para kuan gyud kanang authentic gyud siya. Then usa pa ana gamito nimo gamita ang imong original media, photos, graphics. So as much as possible maglikay ta mga ka-pamilya no sa kanang copyrighted ganing ug hatagan pud nimo og value ang imong content. Kanang kung mahimo informative siya na ay tips or maghimo ba ka kag tutorials or entertainment pwede ra sad na, di ba? Then second, consistency is the key. Kay ngano man importante gyud na siya kay kinahanglan no daw dili man gud kinahanglan nga kanang permanently perfect or kanang bongga ang imong mga content. Ang importante is padayon ka nga naga-post, no? Kay kanang the more nga magsigi ka og post, the more nga mas matagad ug makita ka sa uban po diri ang imong mga content creator ug sa uban imong mga followers ug non-followers. Then pwede ra sad gid kaay ka mag-set og schedule as to unsa kadaghan na ang kaya nimo i-post nga content matag adlaw. So for example lang kaya nimo ang tulo ka kanang video. So mag-schedule ka og buntag ug to gabi, di ba? Then ang in between ana nga videos mao na siya ang kanang mga pictures, mga photos ug kanang mga text. So kana na ang imong i-insert diha sa imong kanang ang imong i-insert sa kanang mga videos nimo. Then kanang nga importante man gud na siya no kay dili man baya gyud nga puros na lang kita mag-atubang diri sa ato ang Facebook kana man pud uban nga ginabuhat. So dapat na schedule kay para sad ang imong mga viewers kasabot sila or maanad sila as to when ka mag-post og mga kanang videos or pictures. Then kay nganong importante na siya sad no kay si algorithm ang gud ganahan na siya og active ka og regular ka nga content creator. The more nga magsigi ka post sa kugingon ganiha, the more nga magsigi ka og post, the more nga mas ma-introduce ka